bana betu bene Kristo nani bamu para so banda mbiji njine le moy wadi bungama na kupeta lumlo majilu ajimanu leng padi tatu chamboyi Franklin le message na ku jele dikol walba mamu na kamumuna mamu na kayikila nanji mamu njimanya mfumwende Major Roger tulibayikile nende gabuni bya tangina malo mudimu bidi bitangina kabidi na malo abwele Kristo bana betu ni bamani bimpu bwani lufu lwakati bwelela kubana chikondo chidi nkambo wetu utufakana kumikensha efu zambi weze bya chana na ulonda me ya Satan na kuchikondo achi efu zambi munyima na kunyingalala mbangu bele milawu kwele mu kwele nyoka mulawu kwele mukaji mulawu kwele buloba mulawu kwele ni mundu mamene lubula wakamwambile ni ujimufu makubuloba mfingana kubuloba boto tubene Kristo pajilufu lutulenga pajilufu boleko tubulela tukitu shilanga ne bafana na netu tibo shilanga ne bana betu batu adibananga batu akali tsombanabu batu akali tugenabo tukitu shilanga bwana lwendo bijiuge kalwele ne retour to biluka na munale hakuyingana bwana mungu nato kadi nano bene Kristo badi bashala nikana bakole shibo nukole mujita buja kano fingani pani manashi mamumana kufwa mamumana kuya kumusa kwa ajisia nungutetu badi bashala bijibi kengana bwani tujikankamika mujita buja. C'est ça notre feuille de route, notre autorisation dita buja kiji yatushindikisha kiji yatupesha njilo kumunanani ya kwa zambi bwatu tukana mwa chendele bika lo kwenu mukankama na mujita buja kwene kuwa yato mbajika mubidieru bajika luchidimonda wa mubidi kadifu yukane mukona mudita buja mbajika mubidieru chidimonda wa mubidi chakatela yifwa zambi chifatuka chiyeku di tatu zambi bakufi ana moyo wa chendele bada ngumu Yesu Kristo tukini mwakukangamika ngani mwazi ujiko bwana tokujibija muntu jikonjitile neja eglise nungu tukitukangamika ngana ni mukanda wa zambi mukanda wa Matayo longu luimpe lwakafunda buku de Matayo chapitre wa makumi abegine mwisambombo nitu bala ku verset wa makumi asatone umwa toni makumi asatone tano nitu tumpika tuya kubana kabili makumi asambombo ne chiteno te ne kumakumi ane mutekati ni tano tuimana nitu bala kabili Korinto wa kumujilu chapitre wa jikumi ne verset wende wajibu ni mwibiji bananga mukilisto bene kilisto nani bene kutabuja ba mo para swa bandana mwibiji nginu kangamika ni me ya nunku. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau. Et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Aumei apetelo. Wakolo kumpara kwa mkele wa Yesu Kristo. Alumu chapitre wa makumi abidi sambombo. Walumu limpu la kafunda buku di Matayo. Tuitubala verset wa makumi asabombo chitema. Tuikuimana kudi makumi mwande mtegete ni tanu. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il le nia devant tous, disant,
je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chantent. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que les coqs chantent, tu me nuiras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Banazambe, toko kende sikoyo na mukanda ya Korinto Kumudilu, chapitre 10, verset 10 ne muibiji. Korinto Kumudilu, chapitre 10, verset 10 ne muibiji, odi wambane. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ndingambila bala betu bamu paras wa bandal mibiji. Précisément ndingambila moi interrogé collègue major. Ungo muyiki wa mkele mwa Yesu Kristo bayikila ni Petelo wambila ba bayidi bandwani di loloechi ni bankwate ni bantute ni bansuika ni bantu bonsu ne bonso bele ntana laka Petelo du wambila ni mkele bikala bantu bonsu mo kubene bikala bantu bonsu mo kufidia bikala bantu bonsu mo kunyema meme ni nkulo na shibo kufwa ni mfo neba. Madimo kwa Yesu Kristo, bulele Petelo kene mu bengambe ya ndinashi. Petelo kalonde meyendo. Baji bayani Yesu beba kuma Petelo habulo ndulonda, kwa ndulonda. Yesu mikala bidi mo kumya satu ni bisatu. Petelo mikala muntu mukulumpu kudi Yesu kula. Mikala bidi mu abunyi, mukala zambi ki mutu ambeli ya Petelo lashi. Petelo du ndulonda. Muntu akumpala du na Petelo du mwambili ni wewa. Uju wa kubakaji ni muntu yo. Petelo ya mchele mane bwalo hapo. Petelo udu benge, udu vile Yesu Kristo. Chifumu chibili chichikumbana. Bajua mbele Petelo bwani wewa. Kwa kuno kwa ebu kudifanano kwa ba, kwa muntu yo, wa mungale Yesu. Petelo ya mchele mane muntu. Biblia uju tambeni wakajire ni serma. Uji chifamu nikene mumumani. Muntu mwisatu udu mure bajua mure proche kabidi. Petelo uju ambeni kene mumani Yesu. Kene mumani bwalo ebunashi. Bana mu Yesu Kristo, bana bazambi wa moyu, bana betu bene mu paraso wa bandal mibiji, ngimu kwa nkamika no mbilani. Chakadi chi ben Petelo kwa chakufukisha Petelo kwa na avila Yesu. Wakadi mwende nende. Wakadi mu mudimu mwende shebibomu. Wakadi mu mudimu tabeja mpofo. Wakadi mu mushibu vumujo le bitalu. Wofi mwende ama ye mwebejeni ni bulele ni mwe ambla ngende hani. Chakamufikisha bwana amubenga. Amuvila kubantu mbwajikenga. Mbwajikenga Petelo muni Yesu mwana mukesi. Bakuma basuika bakuma ujitania kaji tatu mukole. Wambani mema. Bijimu bya mema. Gobo bangezi mushilo jibenzi Yesu wa wandifu. Kadi Yesu mwa kadi nzambi. Ufunu bukole bwa nzambi munda. Mujule bibombo. Mutabesha mpofu. Bene mapapa bumva. Bene tunika bima na benda. Mwende pamai. Lelo yo bajo mwezo nukajibe mewa bajibashika. Bwadike nga Petelo wakafila Yesu. Bale bete bene bandalo wa kumudilu. Wamba bandalo mibidi. Mwane toroje. Wewe ujimushimisha mama. Ndingambali kudimulugike nga jikola. Mu aju utukaji ewu. Bukoli butukaji ewu. Kwa dujimisha. Mukwa changa neba munzubu.
ujimwana lutatu bwalu wal kwa ngatangani ujimo ko mbulushe bimbi byoso bindi kagadi mo kuluila lutatu la hadi tangela bana muko musangu kusuka bilamba musko musangu lono kwa zubu chijiji kenga muko musamba dibakutamba mna suvu mwene Kristo surtout tendelele surtout wimba misamba surtout londo utulongo le disambir kadibu achini zambi ken mo mbulushe ni bakwamba ni baba paroisse wa bandal mwibidi bya boni panda bakabele ni nzambi to bikale ni nzambi pourquoi mwene kote bojo bomufu to bana betu na seye mwene tu Yesu Kristo fumo tu Yesu Kristo baka mwamba neno kabili ni banwamba ni mana mugita bojo bana betu kanu fingani panyima kanu fiji Yesu to palo dikenga kun frappe muji dikenga di frappe mu bandal muji dikenga di londe paroisse wa bandal mwibiji muko abunamba na achena mbi yana bigito seye wakufu simbayende uvu imba misamba bende suvu mukulu bende surtout contribuer mu église wakufu wachi nzambi ken mwambulisha meme na kubibenga to kubenga to jiro tu yayo dimula ujini bimpo kono bya bunu jiro tu yayo dimula ujini meba bunu jiro tu yayo dimula ujini lufo ngulula lujiluka na buselu kadi ba Afrika mundekelo ni basangishibu bana betu bene bandara bibichi injini lomba lutatolo lenga lufundu nubwelele lwa gisamba jibi gigitukanesha muso kumujima gigitukanesha muso kumujima bana betu ndingamba ni tuimanayi mubobumwa tuimana mugitabuja tutangire Yesu Kristo chifamu bidie wa mama kumana kufa kadi mijimi ya nimbi akadi wewe mukati mwa paroisse wa bandari mwibiji ye kwanza mbi muimuna ni kana ngwabo kuluseka lwa kwanza mbi vume makes avanu andino tumina bokunu kangamika nanga kukangamika tato Roger papa Roger uji undonda uji mungumva mama kumana kuya kola moi imana kukulukito imana kukuluki mujita buje jebato kushinga nyipanyi mato yefanza ndu waka kupesha mukashi yefanza ndu kwa ngata mukashi zambe keli machi bula kumpara pepa mujinda Yesu Kristo amene ndindo bela poite buje wa mubandala mwibiji mo paraso wa 30e CPC bandala mwibiji ngilo bela nzambi tato zambi wabukole zambi wajina lusi zambi wewe wakatufuka kutupa buloba zambi lelo kututumina kabili lufu mukena mugire buko kishpanu fu mwika na mwewe zambi limo kutumushe fu kabili mwika na mwewe tangelu tatulujulenga paroisse eu tangelu tatululenga bana betu bambandara mwibichi zambi obutumbi ubakwajishi ubakanga mukele wetu nyumwe babu sambi nyumwe babu kudi ikana kudibu abayishe baba bali mama kumana kufa mama hakufingana kabito kalibo bashara bima na mujita busha bikana mujiro wajita busha basatana kwa baba tato tokulo bono kujinda Yesu Kristo amen.